صرف پیے نہیں بلکہ استعمال کریں بچوں کے دودھ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، چائے بنانے کے لیے، آٹا گوندنے کے لیے۔ ریورس آسموس ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے سیڈیمنٹ فلٹریشن کے ذریعے پانی سے ریت، مٹی، زنگ کے مائکرون ذرات نکال لیے جاتے ہیں۔ پولی پروپیلین جمبو فلٹر کے ذریعے مزید 5 مائکروون کے حجم والے ذرات کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایکٹیویٹڈ کاربنز کے ذریعے پانی میں موجود کیمیکلز کا خاتمہ کر کے پانی کے ذائقے کو بہتر کیا جاتا ہے۔ آرڈر کے لیے کال کریں 03218584 ملک بھر میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 29,465 تک جا پہنچی، جن میں سے 639 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 13,441 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ 1991 مریضوں میں اس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 29,465 تک جا پہنچی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز۔ 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی تھانہ شیخ فاضل پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی۔ منشیات فروش، 3 اسلحہ ناجائز رکھنے والے اور 4 مجرمان اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ شیخ فاضل SHO زبیر انور خان لودھی نے 18 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید مبارک تک منشیات فروشوں کے خلاف مزید کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ منشیات فروشوں کے خلاف مقدمات درج کر کے جلد قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ منشیات فروشوں کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی۔ DPO وہاڑی احسان اللہ چوہان کی ہدایت کے مطابق کارروائی جاری رکھیں گے۔ اچھا ہاں جی، وہ چوک کنال ہے، چوک کنال کا پورا اسٹیج ہے جو دکانیں بھی آنے ہیں۔ اچھا بالکل سارے معاملہ تھوڑے سمجھ لیں دونوں نہیں انہوں کی معاملہ کی ہے معاملہ بنڈا منڈا چل رہا ہے، درخواست دیتا ہے انہوں نے بنڈا کروانا واسطے نہ ہوتی ہوتی اپنی زمین ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز۔ 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق تھانہ رنگ شاہ کے گاؤں 92 SP میں باپ نے فائرنگ کر کے اپنی جوان سالہ بیٹی کو قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل عارف اعلیٰ علاقہ تھانہ رنگ شاہ کی حدود میں لڑکی اپنے سسرال سے ملنے کے لیے میکے آئی ہوئی تھی، جس کا لڑکی کے والد کو رنج تھا، جس نے لڑکی کو گھریلو رنجش پر قتل کر دیا، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ SHO تھانہ رنگ شاہ نوجوان لڑکی جس کی شناخت بعمر 25 سالہ مہوش زوجہ مالا کے نام سے ہوئی ہے، جس کو اس کے والد منیر احمد نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پولیس نے لاش کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ تھانہ رنگ شاہ پولیس کی جانب سے کارروائی جاری ہے۔ صاف پانی صرف پیے نہیں بلکہ استعمال کریں بچوں کے دودھ کے لیے، کھانے پینے کے لیے، چائے بنانے کے لیے، آٹا گوندنے کے لیے۔ ریورس آسموس ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے سیڈیمنٹ فلٹریشن کے ذریعے پانی سے ریت، مٹی، زنگ کے مائکرون ذرات نکال لیے جاتے ہیں۔ پولی پروپیلین جمبو فلٹر کے ذریعے مزید 5 مائکروون کے حجم والے ذرات کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایکٹیویٹڈ کاربنز کے ذریعے پانی میں موجود کیمیکلز کا خاتمہ کر کے پانی کے ذائقے کو بہتر کیا جاتا ہے۔ آرڈر کے لیے کال کریں 03218584 بلوچستان کے مختلف شہروں ہرنائی، لورالائی، رڑکن، سنجاوی اور دیگر شہروں میں ایک بار پھر بڑی تعداد میں ٹڈی دل کی آمد جاری ہے۔ یاد رہے 3 ماہ قبل بھی بلوچستان کے مختلف شہروں میں فولاد کو شدید نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اب پھر سیزن شروع ہوا ہے، پھل فروٹ کا سیزن عروج پر ہے۔ ٹڈی دل کی بڑی تعداد میں آمد سے ذمہ داروں کے ساتھ عوام بھی بہت مشکلات کا شکار ہیں۔
کیونکہ ٹڈی دل جس علاقے میں پکڑاؤ کرتے ہیں وہاں فصلات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صوبائی حکومت اور محکمہ زراعت ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھائیں تاکہ ٹڈی دل سے باغات اور فصلات کو بچایا جا سکے۔ چلتے ہیں بلوچستان ہمارے نمائندے محمد یوسف ناصر کے پاس۔ جی یوسف۔ جی، اس وقت بلوچستان کے مختلف شہروں میں ٹڈی دل کی آمد جاری ہے۔ ٹڈی دل کی تعداد انتہائی زیادہ ہے، جس علاقے سے گزرتے ہیں فصلات اور باغات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ تین ماہ قبل بھی اسی طرح بلوچستان کے مختلف شہروں پر ٹڈی دل حملہ آور ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے فصلات کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس وقت بھی جب بلوچستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے عوام بے روزگار، کھانے پینے کے غریب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اور پھر ٹڈی دل نے بلوچستان کے مختلف شہروں پر حملہ آور ہو گئے۔ ٹڈی دل جہاں سے گزرتے ہیں وہاں کے باغات، فصلات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس وقت پھل فروٹ و دیگر سبزیوں کے سیزن ہے، جس میں چیری، سیب، انار، خوبانی، بادام و دیگر سبزیاں وغیرہ ہیں۔ حکومت بلوچستان کو چاہیے کہ وہ پوری طور پر بلوچستان کے مختلف شہروں میں ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کریں، محکمہ زراعت کو الرٹ کریں تاکہ اس ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے بروقت کارروائیاں ہوں اور زمینداروں کے نقصان نہ ہو۔ اگر یہ ٹڈی دل اسی طرح ان کی آمد جاری رہی اور اسی طرح سرسبز علاقوں کو سے گزرتے ہوئے ان علاقوں میں کے باغات و دیگر فصلات کو نقصان پہنچاتے رہے تو یہ ایک اور بحران ہوگا، جس سے زمینداروں کے ساتھ ساتھ عوام، مزدور طبقہ شدید متاثر ہوگا۔ لہذا اگر آگامی بنیادوں پر اس کی روک تھام کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان محکمہ زراعت کو حکم جاری کریں، جو بھی احتیاطی تدابیر ہو وہ اپنائیں، کارروائی کریں، تو اس بڑے پریشانی اور مصیبت سے بچا جا سکتا ہے، ٹڈی دل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹڈی دل اس وقت بہت بڑی تعداد میں بلوچستان کے مختلف شہروں سے گزر رہے ہیں، جہاں جہاں پڑاؤ کرتے ہیں وہاں شدید نقصان بھی پہنچاتے جاتے ہیں۔ اس سے قبل بھی انہوں نے بلوچستان کے مختلف شہروں میں تباہیاں مچائیں، فصلات کو نقصان پہنچایا، لہٰذا حکومت اب بروقت کارروائی کرے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں تحصیل بورے والا سے اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز۔ 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق علاقہ تھانہ گگو کی حدود میں چک نمبر 283 EB محنت کش تھریشر مشین پر کام کرتے ہوئے چلتی ہوئی تھریشر مشین میں گر گیا۔ تفصیلات کے مطابق بورے والا میں گگو منڈی کے علاقہ چک نمبر 283 EB میں تھریشر مشین پر کام کرتے ہوئے ایک محنت کش شخص کا بازو تھریشر میں آنے سے کٹ گیا۔ تشویشناک حالت پر THQ اسپتال بورے والا میں منتقل کر دیا گیا۔ تھریشر مشین میں آنے والے محنت کش شخص کی شناخت محمد سلام ولد محمد ستار کے نام سے ہوئی ہے۔ تھریشر پر کام کر رہا تھا کہ اس کا بازو اچانک تھریشر مشین میں آ گیا، جس کی وجہ سے اس کا بازو کٹ گیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ محنت کش محمد اسلم کو تشویشناک حالت پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بورے والا میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ٹانگ کے تبادلے کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ وفاقی وزیر اور صوبائی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ انہوں نے تبادلہ فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ٹانگ کی تاریخ میں فہد وزیر جیسا ڈپٹی کمشنر ہمیں نہیں ملا۔ فہد وزیر کو ٹانگ کے تمام مسائل کا ادراک ہے اور ان کے حل میں مخلصانہ کوششوں میں مصروف عمل ہیں، لیکن وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی ایما پر ڈپٹی کمشنر ٹانگ کا تبادلہ ہم کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر کو من پسند ڈپٹی کمشنر کو کسی بھی صورت میں تعینات نہیں کرنے دیں گے۔ صوبائی حکومت جب تک ڈپٹی کمشنر ٹانگ فہد خان وزیر کا تبادلہ منسوخ نہیں کرے گی، تب
तब तक हमारा एहतजाज रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। चमन शहर में डेली की बुनियाद पर जो गरीब तबका कुछ कमाते थे, आज वो घरों में बैठे हैं। पिछले 2 महीनों में बाबे दोस्ती की बंदिश से गरीब तबके का इंतहाई जिंदगी गुजारना अजीरन बन गई और ऊपर से ताजर हजरात की बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। ताजर हजरात का कहना है कि पहले इन दिनों में हमारी दुकानों पर बहुत ज्यादा रश और खरीदो फरोख्त होते थे, मगर इन दिनों कोई रश और खरीदो फरोख्त नहीं है, जिससे हमारे रोजमर्रा कारोबार पर दिन ब दिन बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईद की खुशियां करीब आ रही हैं, जिसके लिए हमारे पास अपने घर के लिए सामान ले जाने के पैसे तक नहीं हैं, तो हम कहां जाएं, किसके पास जाएं। इन दिनों में हुकूमत पाकिस्तान को हमारे गरीब तबके के साथ पूरी मदद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान हबीबुल्लाह बशरदोस एक बार फिर आपकी खिदमत में सरहदी शहर चमन ज़िला के अब्दुल्ला से इस वक्त हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहता हूँ, और ये भी उम्मीद है कि रोज़े भी अच्छी तरह गुजर रहे होंगे और आपकी ज़िक्र अस्कार भी अच्छे गुजर रहे होंगे। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी रोज़े और अस्कार को अपने दरबार हिलाई में कबूल फरमाए, हमारे साथ हर मुसलमान के साथ। और ये भी दुआ करता हूँ कि जिस घर में बेइंतिफाकी है, जिस घर में जो है ना बीमारी है, अल्लाह उसको दूर करे इस बबरकत महीने की सदके। इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसी स्टोर पे जहां से बड़ी तादाद में डेली की बुनियाद पर यहां गरीब तबका आते हैं और इशा खुर्दनोश की चीज़ें लेकर जाते हैं और इंतहाई यहां सस्ते दाम पे भी दे रहे हैं। तो यहां हम आज बात करते हैं इस स्टोर के मालिकान से, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। वैसे तो डेली की बुनियाद पर ये तो इसकी हर चीज़ यहाँ पे आती है, घी वगैरह, चावल, दालें, इस तरह इशा खुर्दनोश की जो डेली की बुनियाद पर हम यूज़ करते हैं वो सब यहाँ पे लेकर आते हैं। आज इन ताजर हजरात से हम पूछते हैं कि बाबे दोस्ती की बंदिश की वजह से क्या आप लोगों की दुकानों पर भी असरात मुरतब हुए हैं, क्या आप लोगों की ग्राहकों पर भी असरात मुरतब हुए हैं, जिससे आप लोगों की खरीद फरोख्त में जो है ना कमी आई हुई है, या आप लोग जो है ना नुकसान महसूस कर रहे हो। तो इस हवाले से यहाँ इस वक्त स्टोर की ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, हम मजीद इनसे बात करते हैं। इस हवाले से आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहे। सर ये बताइए कि बाबे दोस्ती तो बंदिश की वजह से डेली की बुनियाद पर 12 से 13 हज़ार अफराद जो बॉर्डर जा रहे थे वो कुछ कमाते, तो आजकल वो 66वां दिन है अपने घर में बैठे हुए, कुछ नहीं खाया है, इन गरीबों का तो चूल्हा नहीं जला है। वैसे आप ताजर हजरात की दुकानों पर इसकी क्या असरात हुए हैं, आप इस हवाले से अगर हमें बताइए। यार जी हमारा वो पर तो बहुत असरात हो गया था ना, बॉर्डर बंद हो गया था, बॉर्डर के वजह से हमारा इलाके में सारा गुर्बत है। एक तो पहले से गुर्बत चल रहा था, अभी जो बॉर्डर वो बंद हो गया था 2-3 महीने हो गया, 2 महीने तक यहाँ बॉर्डर पहुँच के इधर कोई रोजगार मोजगार कारखाना मरखाना कोई कुछ भी नहीं है। हमारा सारा गरीब वाला आलम जो है ना वो सारा बॉर्डर से वाबस्ता है। बॉर्डर तकरीबन 40-45 दिन हो गया था, ऊपर से एक माल भी नहीं आता है ना। उधर एक तो तकरीबन चंद दिन ट्रांसपोर्ट की बंदिश था, चंद दिन जिले बंदिश के बंदिश था। इधर हमारा चमन में तो बहुत बड़ा असर पड़ा हो रहा है ना, क्योंकि गरीब लोग है ना सारा ऐसे फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना बाग नहीं है। ये लोगों के सारा दिन जो है ना दिहाड़ी का काम है ना, एक टेर लेके आओ 500 रुपये कमा दिया था, बस ये बच्चों के लिए सुबह से चीज़ लेके जाओ शाम को, यही चीज़ है। लेकिन इधर हमारा स्टोर के ऊपर पहले बहुत ज़बरदस्त रश था, क्योंकि हमारा ज़बरदस्त रियायत के साथ है, जो हम लोग हर चीज़ रियायत के साथ हर चीज़ बेचते हैं ना। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई मुझसे ऊपर से एक वबा आया है, दूसरा ऊपर से बॉर्डर बंद है, इधर से हम लोग ना जायज़ करते हुए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम लोग तो सारा चीज़ जो है ना वो रियायत के हिसाब से देते हैं, लेकिन हमारा हुकूमत से हमारा इस इलाके पहले की तरह अभी गाहक नहीं आते हैं, रश भी कम है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है जब बॉर्डर बंद होते हैं तो जो में पैसा नहीं होते तो कहाँ से ग्राहक आ जाता है ना। ग्राहक तो कोई चीज़ जब पैसे होते हैं ना तो ग्राहक आते हैं चीज़ लेके जाते हैं। तो गवर्नमेंट से क्या मुतालिबा है इस दरवाजे के हवाले से कि दरवाजे को खोल दिया जाए? नहीं, गवर्नमेंट से तो हम लोगों का तो बहुत परजोर मुतालिबा है कि यार ये दरवाज़ा के खोल कर जाए। हमारे इलाके के साथ सारा गुर्बत में मुब्तला है, सारा लोग साराओं में बैठा हो रहा है, कोई बैठने की जगह नहीं है लोगों के लिए। सारा ये सब लोग चल रहे जो 500 रुपये कमा दे रहे, इधर लेके आते हैं ना सामान लेके जाते हैं, लेकिन अभी है नहीं। अभी देखो हमारा इतना बड़ा स्टोर है, इतना बड़ा सामान है, हम लोगों ने लाया इधर खड़ा हो रहा है, लेकिन हमारा पहले बहुत सील होता था, अभी हमारा न सील है न चीज़ें, जब पैसे होते तो पे होते। हमारा गवर्नमेंट से परजोर मुतालिबा है, हमारा सूबाई वज़ीर आला साहब से हमारा परजोर मुतालिबा है कि यार ये हमारा दरवाज़ा क्या दरवाज़ा छोड़ दो, खुला दो, 2-3 घंटे की जो पहले था ऐसा हमारे लिए छोड़ दो। कुछ कोरोना मोरना इधर नहीं होता है ना।
हमारे इलाके के लोग है वो गुर्बत से मर गया था, गुर्बत की वजह से लोग मर रहे। आप कोरोना की वजह से बंद किया था दरवाज़ा, मैं पर जोर मुतालिबा करता हूँ कि दरवाज़ा खोल दो। ठीक है, ताजर का ये कहना है कि हम गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं कि कम अज़ कम डेली की बुनियाद पर दरवाजे को 3 से 4 घंटे जो है ना खोल दिया जाए, ताकि गरीब तबका जो डेली की बुनियाद पर कुछ कमाते थे वो कुछ कमा सकें। क्योंकि पहले की तरह हमारे स्टोर पर अभी सिल नहीं हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि बाबे दोस्ती की बंदिश की वजह से पहले तो लोग आते थे, उसकी जेबों में पैसे होते थे, वो इशा खुर्दनोश लेकर जाते थे, लेकिन अभी इस पर बुरा हसरत मरतब हो रहे हैं। दिन ब दिन जो है ना हमारे स्टोर जो है ना पीछे आ रहे हैं, रश कम होता जा रहा है, जिससे हमें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हम कोशिश करके और भी शहरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टोर में, उनसे भी बात करते, कोशिश करके उर्दू में करते, अगर उर्दू ना हो तो पश्तो में करते, बाद में हम ट्रांसलेट करते हैं। इस वक्त एक और शहरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है स्टोर है, हमसे भी इनसे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं लॉकडाउन के हवाले से, जो रश यहाँ पे कम है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हो? इस हवाले से लॉकडाउन ने बड़ी मसला बनाया हुआ है। जो मसला इस वक्त ये चल रहा है, आटे की महंगाई गुर्बत ऊपर जा रही है और दरवाजे की बंदिश हो रही है, तो रिक्वेस्ट ये है कि दरवाज़ा खुल जाए ताकि लोगों की कुछ कमी पेशी हो जाए बस, और काम। मेहरबानी जी। ये शहरी का भी कहना है कि दरवाजे को जो है ना खोल दिया जाए ताकि ये गुर्बत ख़त्म हो जाए। लोग जो है ना कोरोना से इतने नहीं मर रहे हैं जितने गुर्बत से मर रहे हैं। डेली की बुनियाद पर 12 से 13 14 हज़ार जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते थे, कुछ कमाते थे, आज वो बेबस है। यहाँ पे कोशिश करके अगर और जो है ना ताजर यहाँ पे मौजूद है उनसे बात करते हैं, या शहरी मौजूद है उनसे बात करते हैं, ट्राई करते हैं उनसे बात करते हैं, कोशिश करके उर्दू में, अगर उर्दू ना हो तो पश्तो में भी बात। वक्त एक और ताजर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो स्टोर का ताजर है, इनसे भी बात करते हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं। सवाल ग़वाड़ फदा वाला बन السلام علیکم څنګه ورور بخیر شه دا ویل غواړو ورور چې موږ ته یې دروازه را خلاصه شي. موږ په دې ښار کې ډېر ستړي، د دې ښار سره موږ بلې چی ولاکه لرو ورور، دغه مو ښار دی، دروازه مې بنده ده، خلک مې ګرده تباه سو. سی پر دکانداری باندې به هم ډیر بد اثر کوي. اثر یې اچولی دی، زموږ په دکانداري ډېر اثر، موږ د ګرد مارکیټ خالي دی ورور، هېڅوک نه راوځي، خلک مالونه مې دورې پاتې دي، خلک ګرده په دې خوا باندې دي، نو چې مالونه موږ ته نه رایله موږ څنګه وکړو؟ موږ د حکومت څخه دا خواست کوو چې موږ ته خپله دروازه، خپل کار، خپل یول برته سره را دغه کړي، زموږ خلک پر کار اخته سي ورور. موږ ډېر خواست کوو د حکومت څخه، بیخي ډېر خواست کوو ورور، موږ ډېر مجبوره یو، دا زموږ خلک ډېر مجبوره دي ورور، موږ چې دروازه بنده وي هېڅ هم نسو کولی. مننه، مهرباني. डक्की से मोहम्मद अली जरकून के मुताबिक हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कुर्बान अली मक्सी और कबायली रहनुमा सरदार मासूम खान तरीन ने कली, पुरानी, दक्की, उमराबाद कॉलेज, महल्ला रबाद जंगल के मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर कुर्बान अली मक्सी और कबायली रहनुमा सरदार मासूम खान तरीन ने कोरोना मुतासरीन के 200 खानदानों में आटा, चीनी, चाय, चावल के राशन तकसीम किया। कोरोना से मुतासरा 2000 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राशन साफ पानी तरीके से गरीब मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जा रहा है। हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। अवाम भी इंतजामिया से भरपूर ताउन करें, अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कुर्बान अली मक्सी का कहना था कि हर दुख दर्द में उनके साथ हैं। सरदार मासूम खान तरीन इस मौका पर नायब तहसीलदार नादिर खान, कबायली रहनुमा मोहम्मद असलम तरीन, रिसालदार इसरार अहमद तरीन, अंजुमन ताजरान रहीम आगा ग्रुप के ज़िलई सदर मलिक हबीबुर रहमान तरीन और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पास्को इंस्पेक्टर का अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, गल्ला मंडी हड़ताल, सूरत हाल कशीदा। पाकपतन गल्ला मंडी अंजुमन ताजरान, आड़तियां लेबर एसोसिएशन, फ्रंटाइलर्स एंड पेस्टिसाइड एसोसिएशन की पास्को इंस्पेक्टर के रवैये के खिलाफ हड़ताल। कारोबार बंद कर दिया गया। महकमा पास्को इंस्पेक्टर का अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, गंदम से भरे 15 ट्रॉले गल्ला मंडी से यरगमाल करके ले गया। सदर अंजुमन आड़तियां राव रफाकत अली का कहना था कि हमने पास्को इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी हुई थी, जिसके रंज में आज पास्को इंस्पेक्टर गंदम से भरे 15 ट्रॉले यरगमाल करके पास्को सेंटर ले गया। इंस्पेक्टर नासिर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है और गल्ला मंडी से गंदम के भरे ट्रॉले पकड़ कर ले जाता है और अपनी मर्जी से जायद गंदम भरवा कर पास्को सेंटर लगवाता है।
किसान गल्ला मंडी में ही अपनी फसल फरोख्त करते हैं। गल्ला मंडी से गंदम जबरदस्ती ले जाना किसान और आढ़तियों से ज्यादती है। दूसरी जानिब नासिर अब्दाल का कहना था कि महकमा पास्को बराह रास्त किसान से गंदम खरीद कर किसान को फायदा दे रहे हैं। गंदम की जखीरा अंदोजी किसी सूरत नहीं होने देंगे। किसान बिला झिझक अपनी गंदम पास्को को दें। शाहजमाल में 62 अफराद मुकामी तहसीलदार के साथ मिलकर गुर्बत का नाजायज फायदा उठाते हुए मासूर शख्स की जाती मलकियती रकबे पर कब्जा करने में सरगर्म अमल है। मजीद जानते हैं शाहजमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी इंसाफ ने अमीरों से दुकानदारी कर ली, मिलता नहीं गरीबों को रुसवा किए बगैर। शाहजमाल मौजा बख्ती आरबी के रिहायशी गरीब माजूर गुलाम हैदर ने अपने वालिद मलिक लाल आरबी के हमरा सहाफियों को बताया कि मेरा 25 मरले का प्लाट जो कि शाहजमाल जतोई रोड के साथ मौजूद है और जिसके तमाम कंप्यूटराइज कागजात भी हमारे पास मौजूद हैं, उसके बावजूद भी हमारे अक्सर मुखालफिन जानबूझकर हमारी गुर्बत का नाजायज फायदा उठाते हुए हमारे जाती मलकियती रकबे पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और प्लाट में मकान तामीर भी नहीं करने दे रहे और मकामी तहसीलदार के साथ मिलकर हमारे कमर्शियल प्लाट में रद्दोबदल करके काबिज होने की सरतोड़ कोशिश जारी रखे हुए हैं, जिस पर मुतासरीन ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मियां अनायतुल्लाह 18 न्यूज़ शाहजमाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं थाना शाहजमाल मौजा बस्ती आरबी चो गल करेंदा पिया। मेरा नाम गुलाम हैदर है, वल्द मलिक लाल है सर। ये मेरे वालिद साहब हैं। सादी सर ये रकबा है, सादा कंप्यूटर है, इस मौजूदा ज़मीन है 5 मरले और इरशाद लिशारी साहब मुलजम दे नाल सात बाज थी के ते सर मेरे अंगूठे कल लवा गए और मेरी कंप्यूटर है फर्ज मलकियत चा गए और सर आज छुट्टी दा दी है, इतवार दा दी है और उन्हें मुलजम दे नाल सात बाज थी के उन्हें दे घर आया बेटा। खबर शामिल करते हैं बसीरपुर से अपने नुमाइंदे मलिक जाहिद फरीद से 15 पर डकैती की झूठी कॉल करने पर अब्दुल रशीद वल सादिक को इर्तिकाबी जुर्म 29D टेलीग्राफ एक्ट 427 का मुकदमा दर्ज करके उसे हवालात में बंद कर दिया गया है। 15 ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਰੋਲਾ? 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੇ? ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਕਾਬ ਉਤਰ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਜਾਦ ਵਲਦ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। वेल्डन पंजाब उकाड़ा पुलिस वेल्डन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक की हिदायत पर थाना सदर उकाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 किलो के करीब चर्स बरामद होने पर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिमान से 5 किलो 730 ग्राम चर्स बरामद हुई है। सऊदी अरब के शहर तबूक में मनवा कंपनी में काम करने वाले शहरी की दुहाई। शहरी का कहना था कि तनख्वाह न देने की वजह से हमने रिजाइन किया। 8 माह हो गए हैं, कंपनी घर नहीं भेज रही। हम 25 से 30 आदमी हैं जो बेयारो मददगार पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम सब शर्का मनवा के बंदे हैं, लेकिन हमें इतनी मुश्किलात यहाँ पेश हैं कि अगर यकीन जानो कि हमें किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा होता तो हम अब तक 1 महीने के अंदर हम पाकिस्तान होते। यहाँ पे हमें हर रोज हमें एक ना एक नया ड्रामा दिखाया जाता है कि आपको 5 दिनों बाद 10 दिनों बाद आपका खरूज लग जाएगा, लेकिन हमें
आज तक 1 साल हो गया, ना हमें सैलरियाँ मिल रही हैं, ना हमें खरूज लगाया जा रहा है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम शिरके वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आप महकमे में जाओ, यहाँ की अदालत है। वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं आप दूसरे महकमे में जाओ। हम वहाँ से आते हैं तो हमें फिर कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, हमारे साथ इंतहाई हम मुश्किलात में हैं। हमें इमरान खान से गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ से निकाला जाए, हमारे सारे जितने बकाया जाते हैं वो क्लियर किए जाएं, उसके बाद हमें अपने अपने घरों तक पहुँचाया जाए।